সিআইএসএফ ইউনিট এমটিপিএস মেজিয়া সম্প্রদায়ের মঙ্গল প্রচারের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছে। কর্মীদের এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগে সিআইএসএফ ইউনিট এমটিপিএস মেজিয়া আজ একটি ফ্রি হেলথ চেক আপ ক্যাম্প আয়োজন করেছে। ইভেন্টটি সিআইএসএফ এর পরিবারগুলির পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা প্রদান করে, স্বাস্থ্য সেবাকে আরও সহজলভ্য করে এবং বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জন্য সামগ্রিক মঙ্গল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। এমটিবিএস ডিভিসি হাসপাতালের চিফ মেডিকেল অফিসার শ্রী ডিএস মন্ডল এই ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, যিনি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি কমান্ডেন্ট শ্রী সোনু সিং সিকারওয়ারের উপস্থিতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সুস্বাস্থ্য একটি সুখী এবং উৎপাদনশীল জীবনের ভিত্তি এবং আজকের শিবিরটি আমাদের কর্মীদের এবং তাদের পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির দিকে একটি পদক্ষেপ। পাশাপাশি স্থানীয় গ্রামবাসীরাও বলেছেন, কমান্ডেন্ট শ্রী সোনু সিং সিকারওয়ার বিবেকানন্দ হাসপাতাল দুর্গাপুর থেকে অভিজ্ঞ এবং প্রখ্যাত ডাক্তারদের একটি দলকে কার্ডিওলজি, গাইনোকোলজি এবং জেনারেল মেডিসিনের পরামর্শ সহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মঙ্গল এই ক্যাম্পে রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ, রক্তের শর্করার পরীক্ষা এবং ইসিজির মতো ডায়াগনস্টিক পরিষেবাগুলিও ছিল, যা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। বাঁকুড়া থেকে প্রিয় কৃষ্ণ মুখার্জির রিপোর্ট, ডেলি নিউজ কলকাতা। আর আপনারা দেখছেন ডেলি নিউজ, সত্যমেव জয়তে। आज विवेकानंद हॉस्पिटल एमटीपीएस हॉस्पिटल के तरफ से सीआईएसएफ पांडगा कॉलोनी में एक तो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विवेकानंद हॉस्पिटल का 3 डॉक्टर आए हैं, इसमें कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी आए हैं। यहाँ रूटीन स्क्रीनिंग करके देखा जाता है कि बहुत सारा रूटीन टेस्ट में बहुत सारा कॉमन बीमारी पकड़ा जाता है। उसका जितना अर्ली ट्रीटमेंट हो सके करने से उतना नहीं रहता है। एक्चुअली सीआईएसएफ पर्सनल का फिटनेस ही है मूल मंत्र, और उनका फिटनेस के ऊपर ही उनका करियर पूरा डिपेंड करता है। और एक तो बात है, ये पांडगा कॉलोनी थोड़ा एमटीपीएस हॉस्पिटल से थोड़ा दूर है, लेकिन वो लोग तो नॉर्मली अवेयर करता ही है। लेकिन अगर घर के सामने में हम लोग कुछ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, उसमें क्या उनका फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत फायदा होता है। इसीलिए हम लोग क्या इस टाइप का शिविर हम लोग बीच बीच में करेंगे, और जितना हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे उतना ही सीआईएसएफ पर्सनल एंड उनका फैमिली मेम्बर स्वस्थ रहेगा और उतना दवा के ड्यूटी भी कर सकता है। अगर शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो काम करने का ये भी ज़्यादा ही होगा। हम कमांडेंट साहब ने रिक्वेस्ट किया इस टाइप का काम एनी टाइप ऑफ हेल्थ हम लोग एमटीपीएस हॉस्पिटल में तरफ से। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है डॉक्टर डीएस मंडल, इंडियन हेल्थ सर्विस एमटीपीएस। धन्यवाद।